Output devices, display screens, CRTs and LCDs. The screen of a computer is often known as the monitor, or VDU, Visual Display Unit. Inside the computer, there is a video card which processes images and sends signals to the monitor. When choosing a monitor, you have to take into account a few basics. Type of display. The choice is between a CRT or an LCD screen. The cathode ray tube is a monitor is similar to a traditional TV set. It has 3 electron guns, one for each primary color, red, green, and blue, that strike the inside of the screen, which is coated with substances called phosphors, which glow and create colors. CRTs are cheap, but they are heavy, can flicker and emit radiation. A liquid crystal display is made from flat plates with a liquid crystal solution between them. The crystal blocks the light in different quantities to create the image. Active matrices, LCDs, use TFT, thin film transistor technology, in which each pixel has its own transistor switch. They offer better quality and take up less space, so they are replacing CRTs. Screen size. The viewing area is measured diagonally. In other words, a 70 inches screen measures 70 inches from the top left corner to the bottom right. Resolution. The clarity of the image depends on the numbers of pixels shot for picture elements contained on a display, horizontally and vertically. A typical resolution is 124 and 768. The sharpness of images is affected by dot pitch, the distance between the pixels on the screen. So a dot pitch of 0.28 millimeter or less will produce a sharp image. Brightness. The luminance of images is measured in CD divide M to square, candela per square meter. Color depth. The number of colors a monitor can display. For example, a VGA monitor produces 256 colors, enough for home use. A super VGA can produce up to 16.7 million colors, so it's ideal for photographic work and video games. Refresh rate. The number of times that the image is drawn each second. If a monitor has a refresh rate of 75 Hz, it means that the screen is scanned 75 times per second. If this rate is low, you will notice a flicker, which can cause eye fatigue. Big screens, plasma and projection TVs. I sometimes use a video projector in my geography lessons. I prepare audiovisual presentations on my laptop and then connect it to a front screen projector, which displays the images on a distant screen or white wall. I use portable DLP projector for my business presentations. This is a digital light processing device which creates the image with millions of microscopic mirrors arranged on a silicon chip. I am a home cinema enthusiast. I've set up the system with a DVD recorder, speakers for surround sound, and a rear projection TV, which has the video projector and the screen within a large TV box. It's a real cinema experience. I've got a 52-inch plasma display and really enjoy its advantages. High contrast images and bright colors generated by a plasma discharge which contains novel, non-harmful gases. Gas plasma TVs allows for larger screens and wide viewing angles, perfect for movies. Unidad 7.
Dispositivos de salida. Pantallas. CRTs y LCDs. La pantalla de una computadora es normalmente conocida como monitor o BDU, unidad de visual de despliegue visual. Dentro de la computadora hay una tarjeta de video que procesa imágenes y envía señales al monitor. Cuando se elige un monitor, tienes que tener en cuenta algunos básicos. El tipo de pantalla. La elección está entre CRT o LCD o pantallas de CRT o LCD. El tubo de rayos catódicos de un monitor es similar a una TV tradicional, una televisión tradicional. Tiene tres armas de electrones o tres pistolas de electrones, cada una por un color primario, rojo, azul y verde, rojo, verde y azul, que disparan dentro de la pantalla, las cuales coalicionan con partículas llamadas fósforos, lo que hace que se creen los colores. CRTs son baratas, pero también son pesadas. Además, pueden emitir radiación. Una pantalla de cristal líquido está hecha de platos delgados con una solución de cristal líquido entre ellos. El cristal bloquea la luz en diferentes cantidades para crear las imágenes. Una LCD de matriz activa utiliza un transistor de capa fina o la tecnología de transistor de capa fina, en la que cada píxel tiene su propio switch de transistor o su propio transistor para encender y apagar. Ellos ofrecen mejor calidad y toman menos espacio, por lo que están reemplazando a las CRTs. Tamaño de la pantalla. La área en la que se puede ver se mide diagonalmente. En otras palabras, una pantalla de 17 se mide en 17 pulgadas desde la parte alta de la izquierda, o mejor dicho, la esquina alta de la izquierda, hasta la esquina baja de la derecha. La resolución. La claridad de la imagen depende en el número de píxeles. Short for picture elements. Ok, esa es la abreviación de elementos de pintura o de imagen. Contenidos en una pantalla, horizontalmente y verticalmente. Una resolución típica es de 1024 por 768. La calidad de la imagen o la nitidez de la imagen se ve afectada por la distancia de puntos, que es la distancia entre los píxeles de una pantalla. Una distancia de punto de 0.28 milímetros o menos producirá una imagen nítida. El brillo. La luminosidad de las imágenes se mide en CD sobre M al cuadrado, candela por metro cuadrado. La profundidad de color. El número de colores es el número de colores que un monitor puede mostrar. Por ejemplo, un monitor VGA produce 256 colores, que es suficiente para el uso del hogar. Pero un super VGA puede producir 16.7 millones de colores, lo que es ideal para trabajo fotográfico y videojuegos. Tasa de refresco. El número de tiempos que la imagen se cambia cada segundo. Si un monitor tiene una tasa de refresco de 75 Hz, significa que la pantalla se escanea 75 veces por segundo. Si esta tasa es menor, notarás lo que es
lo que es flicker, eso es como que la imagen se va cortando. Lo que puedo utilizar fatiga de ojo. Pantallas grandes, plasma y televisiones de proyección. Algunas veces utilizo un proyector de video en mis clases de geografía. Preparo una presentación audiovisual en mi laptop y luego lo conecto a un proyector de pantalla, lo que muestra la imagen en una distancia o una pantalla a distancia o en el muro blanco. Yo utilizo un DLP portable o un proyector DLP portable para mis presentaciones de negocio. Esto es un procesador de luz digital, un dispositivo de procesador de luz digital que crea la imagen con millones de espejos microscópicos que están pegados a un chip de silicio. Yo soy un entusiasta del cine de la casa o el cine amateur, el cine del hogar. He seteado o he preparado un sistema con un grabador de DVD, con bocinas para sonido envolvente y una televisión de proyección que tiene un proyector de video y una pantalla con una caja grande de televisión. Es una experiencia de cine real. Yo tengo un, una pantalla de plasma de 52 pulgadas y realmente disfruto sus ventajas. Imágenes de contraste alto, colores vivos, generados por un discharge, generado por un dispensador de plasma que contiene gases nobles y que no hacen daño. Las televisiones de gas de plasma te permiten tener, o sea, te permiten tener grandes pantallas y una amplia vista de ángulos, que es lo que es perfecto para películas. Read A opposite and then correct these false statements. The images shown on a monitor are not generated by the video card. The video card generates all the images. All the visible colors can be made from mixing the three primary colors of red, yellow, and blue. The primary colors are red, green, and blue. Typical CRT-based displays occupy less space than LCD displays. LCD displays are thinner than CRT displays. Active matrix LCDs do not use technology called thin film transistor or TFT. Active matrix LCDs use TFT. The size of the screen is measured horizontally. The size of the screen is measured diagonally. Match each term with the correct definition. Phosphors, materials that emit light and produce colors when they are activated by an electron beam. LCD screen, a flat panel display which works by emitting light through the special liquid. Pixel, the smallest element in a displayed image. Dot pitch, the space between a display's pixels. Refresh rate, the frequency at which a monitor renews its image, measured in hertz. Complete the technical specification of this monitor with words from A opposite. With specs, the new PaintView XT H85 combines a television and a computer monitor in one display. Type of display, screen size, 19 inches. Display resolution,
1280 multiplied by 1024 pixels. Dot pitch, 0.200 or 294 millimeters. Color depth, 16.7 million colors. Contrast ratio, 1001. Brightness, 450 CD divide to M to the square. Built-in TV tuner, yes. Audio, 2 3-watt speakers and a 5-watt subwoofer headphone jack. The picture-in-picture function allows you to watch more than one program at the same time and lets you adjust the size of each window. Complete the sentences with words from the opposite. If you intend to set up a home cinema, consider getting a very big screen, a DVD recorder, and a good set of speakers. A front screen projector takes digital images and displays them on a screen wall. The company announced plans to expand its digital light processing (DLP) cinema technology, which has thrilled test audiences with its dazzling colors and pin-chart images. In a rear projection TV, a large box contains both the projector and the screen built-in. The gas mixture is in a plasma display is not dangerous.